Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Indriani, NIM 19.12003. Kali ini saya akan membacakan salah satu tugas dari bahasa Inggris untuk percakapan mengenai cerita pendek dalam bahasa Inggris. Langsung saja. Once upon a time, there was a nobleman who had a sweet wife and daughter. But his wife did, and his second one was horrid. She had two daughters whose bad tempers had given them only face. They were mean to her stepsister and stepsister, the children from the great. So they called her Cinderella. One day, the king's son set out invitation to a grand ball at his place. They ugly sisters spent ages deciding what to wear, and Cinderella had to help they get dressed and brush their hair. There was no question of Cinderella going to the ball in her rags. When the ugly sister had left for the ball, Cinderella burst into tears. "How I wish I could go too," she cried. Suddenly, her fiery good mother afraid. "Don't cry, child. But first we'll need a till beds and fish. Get me pumping 6 little mice, 1 large rat, and 6 lizards." Well, Cinderella could think how a pumpkin and some animals were going to get here to the ball, but she did as her godmother asked. Her fiery godmother waved her wand and pushed the pumpkin disappeared, and in his place soft and beautiful coach. Then she waved her wand again. The 6 little mice turned into a team of handsome carriage horses. The rat was soon a rather fat coachman, and the lizard became 6 footmen. So now Cinderella had a lively coach to take her to the ball, but she was still in her rags. Her good mother smiled and tapped her once with her wand immediately. Cinderella was dressed in shimmering gold. "Now, off you go," said her good mother. "But remember, at midnight, everything will go back to the way it was, so you must be home before then." Cinderella promised. They stepped into her beautiful coach. The 6 white horses set off toward the king's palace. Everyone at Hibble stopped dancing when the mysterious senders arrived. Cinderella looked so beautiful in her gold dress that everyone thought she was a prince from a foreign country. Even her 2 sisters were followed. The prince was just as curious as everyone else. From the moment Cinderella came into the ballroom, they danced with no one else. By the end of the evening, he was madly in love with his beautiful princess, and he didn't even know her name. And Cinderella was just as much in love with the prince. But as they were dancing, Cinderella suddenly heard the inmates of the palace clock. "Oh no," she cried, "it must be midnight." Cinderella ran away from the prince, out of the ballroom and down the palace steps, passing one of her glass slippers along the way. By the time she reached the bottom step,
The clock had finished striking 12 and Cinderella was enraged again. The prince ran after Cinderella, but all he if on was his beautiful glass slipper from the steps. Sent out of proclamation, he said, "I will marry the person whose foot fits this slipper." Well, asked every woman in the kingdom to try on the slipper. So the prince went to every house in the kingdom, and soon he came to the house where Cinderella lived with her stepsisters. Of course, the only sisters were very eager to try Tranglo, but no matter how hard they pushed her big feet into the glass slipper, it didn't fit. So Cinderella came forward to try on the slipper, to the amazement of her stepsister, if hidden participant. The prince looked up at Cinderella's face and recognized the beautiful princess he had danced with the ball. So he married Cinderella, and unlike the stepsister, they lived happily ever after. Adapun artinya itu, dahulu kala ada seorang bangsawan yang memiliki keluarga dengan seorang putri dan anak perempuan. Seorang istri dan anak perempuan. Hanya saja kala itu istrinya meninggal dan istri keduanya sungguh kejam. Ia memiliki anak perempuan yang perangainya membuat mereka nampak jelek. Mereka begitu jahat pada saudari tirinya. Ella harus menyapu sampah abu dari tungku perapian itu. Sebabnya saudari tirinya memanggil Cinderella Ella si abu. Suatu hari sang putra raja mengirimkan sebuah undangan pesta besar di istana. Saudari tiri Cinderella yang tak menawan itu menghabiskan sepanjang waktu hanya untuk memutuskan apa yang harus mereka kenakan. Dan Cinderella harus membantu berdandan dan menyisir rambut. Tak ada pertanyaan dari Cinderella untuk menghindari pesta dengan pakaian lusuhnya. Ketika saudarinya berangkat ke pesta, Cinderella pun berlinang air mata. Bagaimanapun, kuharap aku bisa berangkat juga. Cinderella menangis. Tiba-tiba saja seorang ibu peri muncul. "Jangan menangis, nak," kata ibu peri. "Tentu saja kamu bisa pergi ke pesta. Tapi pertama-tama kita membutuhkan sedikit dan sebagian. Bawakan aku 1 buah labu merah, 6 tikus kecil, 1 tikus dewasa, dan 6 ekor cicak." Pasalnya, Cinderella tak bisa membayangkan bagaimana mungkin sebuah labu dan beberapa binatang akan berangkat mengantarkannya ke pesta. Namun, ia akhirnya melakukan seperti yang ibu peri minta. Ibu peri mengayunkan tongkat ajaibnya, dan labu tersebut lenyap, dan muncullah sebuah kereta kencana yang indah di tempat labu tadi berada. Lalu ibu peri mengayunkan lagi tongkat ajaibnya. 6 ekor tikus tadi berubah menjadi sekawanan kuda pelana yang gagah. Tikus besar tadi kemudian berubah menjadi kurir kereta, dan sekawanan cicak menjadi 6 orang pengawal. Kali ini Cinderella memiliki kereta yang akan mengantarkannya ke pesta, namun ia masih mengenakan pakaian lusuh. Ibu peri tersenyum dan sekali lagi mengayunkan tongkat ajaibnya. Cinderella seketika itu juga berpakaian dengan gaun emas yang berkilau. "Sekarang pergilah," kata ibu peri. "Tapi ingatlah, pada tengah malam semuanya akan kembali seperti semula. Jadi kamu harus pulang sebelum hal itu terjadi." Cinderella berjanji lalu melangkah masuk ke kereta kencana yang indah. 6 kuda putih berangkat ke istana sang raja. Setiap orang di pesta berhenti menari ketika seorang asing yang misterius sampai. Cinderella nampak begitu cantik dengan gaun emasnya sampai semua orang mengira dia adalah seorang putri dari luar negeri. Bahkan 2 saudari tirinya kehilangan kata-kata. Sang pangeran sama penasarannya dengan yang lainnya. Tapi ketika Cinderella melangkah masuk ke ruangan dansa, sang pangeran menari sendiri. Akhirnya di akhir petang, sang pangeran benar-benar jatuh cinta pada putri cantiknya, dan ia bahkan tidak tahu namanya. Dan Cinderella sama halnya jatuh hati kepada pangeran. Namun kala mereka tengah berdansa, Cinderella mendengar lonceng jam istana. Oh tidak,
Ia berseru, ini pasti tengah malam. Cinderella berlari meninggalkan pangeran keluar ruang dansa dan menuruni tangga istana. Meninggalkan satu dari sepasang sepatu kacanya di sepanjang tangga. Tatkala ia sampai di tangga bawah, waktu telah lewat jam 12 dan Cinderella berubah kembali dengan pakaian lusuhnya. Sang pangeran mengejar Cinderella, namun yang ia temukan hanyalah gelas kaca dengan gelas kaca anggun di tangga. Mungkin proklamasi, kata pangeran, aku akan menikahi seseorang yang kakinya cocok dengan sepatu ini. Kita akan meminta setiap perempuan di kerajaan mencoba sepatunya. Lalu pangeran mengunjungi setiap rumah di wilayah kerajaan dan segera dia sampai di rumah di mana Cinderella tinggal bersama dua saudari tirinya. Tentu saja saudari tirinya sangat bersemangat mencoba peruntungan, namun sekeras apapun mereka memasukkan kaki besarnya ke sepatu itu, kaki itu tidak cocok. Lalu Cinderella maju mendekat untuk mencoba sepatu tersebut. Sebuah ketakjuban bagi dua saudarinya, kaki Cinderella masuk dengan pas. Sang pangeran melihat sesama ke arah Cinderella dan mengenali cantik yang dia ajak berdansa bersama di pesta waktu itu. Akhirnya ia menikahi Cinderella dan dia tidak seperti halnya dua saudarinya. Mereka hidup dengan bahagia kemudian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.